हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू आरएम जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तरफ रिक्रुटमेंटा आसी जाइए। तो पदवी रोचे सर्किल बेस्ड ऑफिसर, जोटा को आम सीबीओ कहूचे। एवं पदवी संख्या देखिपुंट 2964 माने बहुत बड़ अपॉर्चुनिटी रोचे, माने बहुत बड़ भर्तीटा पूरण होगा जाऊँगी। एवं यही पदवीटा पूरापूरी आपण परमानेंट बैंक जॉब रहिबो, कौन प्रकार कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब रहिबो नहीं। एवं बयस सीमा रोचे 21 ରୁ 30 वर्ष एवं लास्ट डेट रोचे 30 जून। तो फ्रेंड्स, शीघ्र आवेदन कर दिंतु। आम ये वीडियो माध्यम डिस्कसन करवा कौन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहा दरकार, सिलेक्शन प्रोसेस केमी अवस्था कौन रोचे एवं सैलरीटा केते कौन रहिबो, डॉक्यूमेंट्स गुड़ा कौन दरकार करबो आम वीडियो माध्यम डिटेल्स रे डिस्कसन करवा। तो वीडियो नुआ थिले वीडियो लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, जहाँ भी एमितिया नोटिफिकेशन आसीबो एई चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तो फ्रेंड्स, देरी न करी वीडियोटा को शीघ्र स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड्स, एटा रोचे एसबीआई सीबीओ रिक्रुटमेंट 2025। तो नोटिफिकेशनटा आसी जून 22 2025 माने आज एक नोटिफिकेशनटा। तो यहाँ आज लेटेस्ट नोटिफिकेशनटा रही। तो फ्रेंड्स, आम डिटेल्स रे डिस्कसन करदेवा कौन रही। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज ऑफिशियली रिलीज एसबीआई सीबीओ रिक्रुटमेंट 2025। तो नोटिफिकेशनटा रही 2964 सर्किल बेस्ड ऑफिसर रिक्रुटमेंट रही। तो आम डिटेल्स रे डिस्कसन करदेवा। ये ओवरव्यूटा देखी दिंतु प्रथम। तो ये रही आपंकर जो फील्ड रही एवं डिटेल्स रही, जोटा ऑर्गेनाइजेशन नेम रही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया माने एसबीआई रोचे। एवं पोस्ट नेम रोचे जोटा सर्किल बेस्ड ऑफिसर सीबीओ कहते, सर्किल बेस्ड ऑफिसर पोस्ट रही। एवं टोटाल वैकेंसी रोचे ये 2964 पोस्ट रोचे। एवं जॉब टाइप रहिबो पूरापूरी आपण परमानेंट जॉब रहिबो, कौन प्रकार कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब रहिबो नहीं। एवं को कैटेगरी बिलोंग्स करुचे एटा बैंक जॉब जाउची। एवं एप्लिकेशन मोड रहिबो, आपण ऑनलाइन मोड रे आवेदन करि परिबे। एवं हु कैन अप्लाई ऑल इंडिया कैंडिडेट्स माने इंडिया समस्त कैंडिडेट्स आवेदन करि परिबे। जॉब लोकेशन रहिबो अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग ओडिशा। ओडिशा रे मध्ये आपण जॉब लोकेशन रही। तो अक्रॉस इंडिया रे आपणकर जॉब जोड़ा नियुक्तिटा रहिबो। आपण जो जेंडर रही बोथ मेल एंड फीमेल उभय पुओ एवं झील आवेदन करि परिबे। ऑफिशियल वेबसाइट रही www. जोटा कि sbi.co.in रही। यहाँ हूँ ऑफिशियल वेबसाइट, आप निजे जाकि सैट चेक करेंगे। एवं एक्सटेंडेड एप्लाई लास्ट डेट रही 30 जून 2025 माने जून 30 अच्छी आपंकर आवेदन शेष तारीख रही। तो फ्रेंड्स, तापर आम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखीदा कौन रही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रही जोटा कि एसेंशियल एसबीआई सीबीओ जोटा अप्लाई करने एसेंशियल रही ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपड़ जदि ग्रेजुएशन जेकोसी स्ट्रीम रे सरी पदवी आवेदन करेंगे। और डिजायरेबल रही प्रोफिशिएंसी इन द लोकल लैंग्वेज ऑफ द सर्किल यू आर अप्लाइंग टू। आपन को जो सर्किल रे जॉबटा रहिबो सेथिरे आपन से लैंग्वेज रे आपनकर प्रोफिशिएंसीटा थिबा दरकार। तापर नोट रे कोन दैछि कैंडिडेट्स मस्ट केयरफुली चेक द ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी कंडीशन स्पेसिफिक टू देयर सर्किल। नोट रही। तापर फ्रेंड, सिलेक्शन प्रोसेसटा केमी रहिबो आम डिटेल्स रे देखिदेवा। तो सिलेक्शन प्रोसेसटा ये रोचे आपण 5टा स्टेप रे सिलेक्शन प्रोसेसटा रोचे देखि पारुछन्ते एठी। तो फर्स्ट स्टेप रोचे आपण ऑनलाइन एग्जामिनेशन, सेकंड रोचे आपण स्क्रीनिंग टेस्ट, 3 नंबर रोचे आपण इंटरव्यू और 4 नंबर रे लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट मध्ये आपण अछि। एवं 5 नंबर रोचे आपण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जोटा कि डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रोचे। एमिति 5टा स्टेप रे आपण सिलेक्शन रोचे। तापर फ्रेंड्स, आम एग्जाम पैटर्न डिस्कसन करदेवा। एग्जाम पैटर्न कौन रोचे आम देखीदेवा। आपण फास्ट रोचे जोटा ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट रोचे ड्यूरेशन रोचे 2 घंटा और टोटाल क्वेश्चन रहिबो 120 क्वेश्चन रहिबो। एवं मार्क रोचे से भलिया गोटे क्वेश्चन को गोटे मार्क और टोटाल मार्क रोचे 120 मार्क। आरो एटा गोटे बेनिफिट पाई परिबे आपण नो नेगेटिव मार्किंग, कौन प्रकार एथिरे नेगेटिव मार्किंग मध्य रहू नहीं। आपण आराम से परीक्षा दे पारिबे एवं कौन चिंता करिवार नहीं। तापर फ्रेंड्स रोचे सेक्शन क्वेश्चन एवं मार्क्स रही माने कौ सब्जेक्ट केते क्वेश्चन पड़ुचे और केते मार्क्स रहिबो। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज रोचे टोटाल 30टा क्वेश्चन 30 मार्क रहिबो। बैंकिंग नॉलेज रोचे 40टा क्वेश्चन 40 मार्क रहिबो। तहिबले जनरल अवेयरनेस एवं इकोनॉमी जोटा रही 30टा क्वेश्चन रहिबो एवं सेतिरे 30 मार्क रोचे। से भली कंप्यूटर एप्टीट्यूड रही 20टा क्वेश्चन 20 मार्क। एमिति आपनको 4 भाग रे एटा करा जायछि। तो तापर अछि ऑब्जेक्टिव सरला पर आपनको जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मध्ये रहतो ड्यूरेशन रहिबो एथिरे 30 मिनिट, क्वेश्चन रहिबो टोटाल 2टा क्वेश्चन और टोटाल मार्क्स रोचे आपनकर 50 मार्क। तो एमती 25 मार्किया क्वेश्चन 2टा पड़ो जोटा कि लंग क्वेश्चन रहिबो आपनकर। तापर इंपोर्टेंट डेट्स गुड़ा देखि दियंतो इंपोर्टेंट डेट्स। तो नोटिफिकेशनटा रिलीज होइछि 9 मई 2025 रे एवं ऑनलाइन एप्लिकेशन स्टार्ट होइछि 21 जून 2025 माने 21 जून रु आपनको
ଆପ୍ଲିକେସନଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏର ଶେଷ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆପ୍ଲାଏର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 30 ଜୁନ୍ 2025, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ୍ 30 ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି କୁହାହେଉଛି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ରହିବ, ଜୁଲାଇ 2025 ଯେକୌଣସି ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ ତ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଗରୁ, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି 2964 ପୋଷ୍ଟ, 2964 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖିଦେବା ଏଠି, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଏଜ୍ ଅନ୍ 30/4/2025, ମାନେ ଏପ୍ରିଲ 4, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ କେତେ ଏଜ୍ ରହିବା ଦରକାର ସେଇଟା। ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 21 ବର୍ଷ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ରହୁଛି ଏଠି 30 ବର୍ଷ। ତ ଆପଣ ଯଦି 21ରୁ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିବେ ତ ଏହି ଯେଉଁ SBI CBO ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟଟା ବାହାରିଛି ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ରହେ। ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ OBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ରହୁଛି, ST SC PWD ମାନଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ରହୁଛି ଏବଂ PWD ପ୍ଲସ୍ ST SC ମାନଙ୍କର 15 ବର୍ଷ ରହୁଛି, ଆଉ ସେହିଭଳି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ରହୁଛି। ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଟା କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କରୁଛି। ତାପରେ ଜେନେରାଲ୍ OBC EWS ମାନଙ୍କର 750 ଟଙ୍କା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ SC ST ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ନାହିଁ, ଆପଣ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କେବଳ SC ST ଏବଂ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ପେମେଣ୍ଟ ସୁଡ୍ ବି ମେଡ୍ ଥ୍ରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ ଓନ୍ଲି, କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟଟା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍, ଯେଉଁଟାକି 10th ଏବଂ 12th ମାର୍କସିଟ୍। ତାପରେ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତାପରେ ରହୁଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇଫ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍, ଆପଣଙ୍କ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟ ରଖିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ସ୍କାନ୍ ଫଟୋ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କାନ୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଏବଂ ସ୍କାନ୍ର ସିଗ୍ନେଚର, ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍କାନିଂ କରିଥିବେ ଯେଉଁ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ସିଗ୍ନେଚର ସେଇଟା ଦରକାର କରୁଛି। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 5 ନମ୍ବରରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ରଖିଥିବେ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର ID ଯେକୌଣସି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ବହୁତ ପ୍ରେଫରେନ୍ସଟା ଏଠି ରହିବ। ତାପରେ ରହୁଛି 6 ନମ୍ବର ଆକ୍ଟିଭ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଇମେଲ୍ ID, ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇମେଲ୍ ID ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଏଠି ଡକୁମେଣ୍ଟସରେ ଦେଇଥିବେ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ SBI CBOର ସ୍ୟାଲେରୀଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ୟାଲେରୀଟା କ'ଣ ରହୁଛି। ତ ଏଠି ସ୍ୟାଲେରୀ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପେ ସ୍କେଲ୍ ହିସାବରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସ୍ୟାଲେରୀ ସର୍କିଲ୍ ବେସ୍ଡ ଅଫିସର ଇଜ୍ ହାଇଲି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍, ମାନେ ପେ ସ୍କେଲ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 48,480ରୁ 85,920 ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ୍ ରହିଛି। ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପେ ସ୍କେଲ୍ଟା ଏବଂ ଆଲାୱେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଅଦର ଆଲାୱେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି DA, HRA, CCA, ମେଡ଼ିକାଲ, PF, ପେନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ବେନିଫିଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁ SBI ରୁଲ୍ସ ହିସାବରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ ପେ ସ୍କେଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଠି ରହୁଛି, ତ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୟାଲେରୀ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା କଥା ନାହିଁ। ତ ଟୋଟାଲ୍ ମନ୍ଥଲି ସ୍ୟାଲେରୀ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଆଲାୱେନ୍ସ ମେ ଗୋଜ୍ ଟୁ ଅପ୍ ଟୁ 75,000ରୁ ଆପଣଙ୍କ 90,000 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୟାଲେରୀଟା ରହିବ। ଏ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ସ୍ୟାଲେରୀ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 75,000ରୁ ଆପଣଙ୍କର 90,000 ମଧ୍ୟରେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ୍ ଯେଉଁଟା ସ୍ୟାଲେରୀଟା ରହିବା ଦରକାର ସେଇଟା ରହୁଛି। ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେମିତି କ'ଣ ଆବେଦନ କରିବେ ସେଇଟା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆବେଦନ କରିବେ କେମିତି, ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲା SBI.co.in। ତାପରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟର୍ସରେ ଯିବେ, ତାପରେ କ୍ୟାରିୟର ଗଲା ପରେ ଜଏନ୍ SBI ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ କରେଣ୍ଟ ଓପନିଂସ୍ ଥିବ ଯେଉଁଟା, ସେଥିରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସର୍କିଲ୍ ବେସ୍ଡ ଅଫିସର ଯେଉଁଟା ଥିବ ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଦେଖେଇବ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନଟା ସେଇଟା କେୟାରଫୁଲି ଗୋଟେ ଥର ପଢ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ସେଠି ତା ତଳେ ଥିବ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍, ତ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇମେଲ୍ ID ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିନେବେ। ତାପରେ ରେଜିଷ୍ଟର କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ କହିଥିବ, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ ଦ ଫର୍ମ, ଅପଲୋଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍, ଫଟୋ ଏବଂ ପେ ଫି, ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଫିଲ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବ ସେସବୁ ଫିଲ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ସବମିଟ୍ ଦ ଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ଅ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରେଫରେନ୍ସ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼ କପିଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ରଖିଦେବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କାମରେ ଆସିବ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ, ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରିଦେବି, ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼ ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDF ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମେନସନ୍ କରିଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଭଳି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିବା, ଧନ୍ୟବାଦ।